Pradėsim nuo Tukerio Carlsono. Greičiausiai 1,25 jo greičių galima pasakyti defaultas. Tai, okei. Then I was totally determined. Then I was totally determined. Čia jis kalbėjo World Government Summit, čia Emiratuose, ar kur yra kažkoks Dubajuje tiesiog suvažiavimas, nežinau, kas ten buvo tokie, bet jisai buvo. Tai jo, čia maždaug, gerai. Monomaniacally dedicated to doing this interview, not simply because I want to know what Vladimir Putin is like and what he thinks about a war that is resetting the world and really gravely damaging my country's economy, but also because they told me I couldn't on the basis of illegitimate means and for no really clearly stated justification. And I thought that can't stand. I want to live in a free country. I was born in one. And I'm going to do whatever small thing I can do. O iš karto adresuosiu YouTube šatą, tai nuo šiandien, vakar mėginau, bet nuo šiandien realiai mėginu visą laiką abiejose platformose streaminti, jeigu viskas tik gerai gausis. Ypač artėjant visiems debatam ir rinkimam, nes aš noriu visus debatus, visus rinkimus coverinti, tai ir YouTube ir Twitch'e streaminsiu. Tai jo. Maintain, the society that Tik tokia jaučiu, man nebūtų sunku pajungti, bet tam atrodo reikia štukos followerių, kad galėtum streaminti. Aš nesu tikras iš tikrųjų, nežinau. Aš tiesiog, yra galimybė, nes aš čia galiu pridėti dar streamą, galiu ir TikTok ir Facebook iš esmės paleisti vienu metu, man atrodo, kompas lengvai patemptų. Tai gal ateityje, žinai, bus. Okay, sir, you are known to be pro-Republican Party, right wing of the Republican Party. This is what they claim. They said first you've been a Democrat and then became a Republican. Okay. Or you are known to be pro-Trump, anti-Biden. What is truthful in this? And you went to Putin because you are pro-Trump and anti-Biden? Įdomu yra taip, kad jis techniškai yra pro-Trump, bet jis idiotų laiko. Kaip ten Trumpas, kaip jis pasisakė, aš dabar noriu rasti iš tikrųjų. Tucker Carlson about Trump. Jo, iš karto randa searchas. Nes čia buvo tie atgarsiai Tucker Carlson, tai NBC News, backtracks on private text saying he hates Trump. Tipo, privačiai I hate Trump, tada viešai I love Trump. Jo, nes jis tiek daug šilino už Trumpą, bet kai paviešino tos privačius susirašinėjimus ir panašiai, kai jis ten nekenčia to Trumpo, aišku, paskui 1,6 milijardo Fox News gavo už tos visus Dominion šmeištus, juodinimus, tada Tuckerį atleido. O čia yra citatos, ką jis būtent apie Trumpą sakė. Man atrodo, taip ir buvo žodžiai, kada I hate Trump, bet ten, man atrodo, dar ir griežčiau buvo. Čia yra jo citatos, tai kuri čia yra, pavyzdžiui. Trump has a pretty low rate at success in his business ventures. That's for sure. All of them fail. What he's good at is destroying things. He's the undisputed world champion of that. Oh no. He doesn't care, I care. Yeah, he's toks, I hate him passionately. Yeah. Bet. Sunku tą sakyti, kai nuo to priklauso tavo auditorijos didžiulis kiekis, žinai. My views are not very interesting. I'm not sure how I'd characterize them. They're changing as quickly as the world itself is changing. And as a matter of principle, I think that, that your views should change when the evidence changes. And assumptions that you had in the past are proven wrong. That has happened to me virtually every month of my life. If you pay close enough attention, you can rate your own performance, just as if you're betting on sports. I lost that one. And when you do, when it turns out that the things you thought were true were lies, you should admit it. So what are my views? I'm not certain. Tell the truth is my main view, and I plan to do that. To žinutės buvo, man atrodo, dalis Discovery teisme dėl Dominion. Ten visus tos privačius tada žinutės pateikė ir panašiai, I guess. Ar iš kažkur ten gavo, čia mano spėjimas. Bet ten buvo esmė, kaip suprantu, tyrimo, ar, apie tos dalykus, apie Dominion balsavimo mašinas, kur pasisakė, ar tai buvo teisybė ar ne. Ir tam reikia išsiaiškinti, ar Tuckeris Carlsonas sako teisybė ar ne. Ar čia yra žurnalizmas ar ne, ar tiesiog entertainmentas. Ir galų gale jie, aiškino, ar jisai tiki, kuo sako. Ir, konteksto dalim, man atrodo, taip ir buvo tie lygai, kaip ir gal net bylos dalis, aš nežinau, nesigilinau. Kad jau parodyti, kad tai, ką jis sako, tipo per eterį, visiškai nesusiję, ką jis iš tikro galvoja.
Gal čia buvo nesusiję, aš nežinau, bet, nu, taip kažkaip patikė. Iš esmės tai nėra nusikaltimas, tiesiog hipokritiškumas žiaurus. Ant kiek jisai ten ir gyrė tą Trumpą ir panašiai, ir pro-Trump, bet tada privačiai jai heitim, žinai, sako. Yeah. To the best of my ability. So Trump played no role in this whatsoever. There's obviously an election in my country coming to fruition in November. I have no idea what's going to happen. I think that the current administration is very obviously incompetent and the president is senile. That's not an attack. Everyone knows it. It is now. Jo, Biden, čia pagrindinis dabar kritika Bidenui, kad jisai senile yra. Ir, nu, dėl to galima įkritikuoti, bet administracija, aš kaip suprantu, buvo gan vykus. Nu, palyginti su Trumpo net neklausimas. Trumpas nevykėlis visiškas buvo, Biden administracija gan daug padarė, kaip ir suprantu, dalykų, kur netgi be senato jie vis tiek sugebėjo gan daug priimti. Dabar gaila tik tais, kad visiškai blokuoja tą aid package Ukrainai, bet visur kitur labai daug Biden administracija padarė gerų dalykų. Tai jo, bet republikonai niekada to nepripažins, čia nežinau, tipo, tiesiog yra kaip yra. Been confirmed, I would say, this week in the report that you're all familiar with. But, and that's very sad. Ačiū, Kopermenai. November, I have no idea what's going to happen. I think that the current administration is very obviously incompetent and the president is senile. That's not an attack. Everyone knows it. It has now been confirmed, I would say, this week in the report that you're all familiar with. And that's very sad, but it had sort of nothing to do with the interview. I wanted to interview Putin because he's the leader of a country that the US government is sort of at war with, though not in a declared way. Sir, you know your President Biden well. Yes, I do. You've been working in several media organizations from PBS, CNBC, MSNBC, Fox News, CNN, and you've been covering this field well, and you know the American politicians. And now you've been following Putin, and you did... O kas yra Adibas? Businessman Adib Ahmed? Ne, čia ne jis, aš kažkokią kitokią fotkę jau randu. Va šitas, man atrodo, Adibas. Jo, šitas po kairę yra Ahmad Adib. A jo, čia tas yra. O kas jis toks? Ai, žurnalistas. Egiptietis žurnalistas, jo. Ble. Jo, jisai čia. Tiesiog žurnalistas, okay. A very lengthy interview with this gentleman, and for sure, to interview them, you did your homework and you did your research. Comparing the culture, the competence between Vladimir Putin and Biden, how do you see the two men now running the world? I mean, if this were boxing, the fight would be called by the medic. And I say that as an American, and I don't have another passport. I don't plan to ever leave my country. My family's been there hundreds of years, and I love it. I am a patriotic American. And I grieve when I see that the president is non-compos mentis, and that in my country, it is considered very rude to say that. And you sort of wonder, how did you get to a place where you have an incompetent president who's driven not simply the standard of living, but life expectancy downward, and no one feels free to say that? That's not a political observation. It's a statement of fact, which is provable empirically. And the most radicalizing thing I would just Gerai, jis tik pasakė life expectancy nuvarė žemyn. Aš iš karto patikrinu ir Meksikoje, ir United Kingdom, ir United States. Ir aš dabar galvoju, labai dažnai propagandistai ką daro, tai paima kažkokį teisingą arba neteisingą, nu, teisingą faktą tai paima, ir, nu, kažkiek teisingų faktų turi, bet tada priežastis priskiria wild, kokias tik nori. Iš tikrųjų, galim pažiūrėti. Tai man įdomu, tipo, man atrodo, jo, visur krito. Dabar, aš jeigu spėčiau, skaičiu COVID'as. Aš skaičiu COVID'as, visą pasaulį tiesiog numušė biškį life expectancy. Tas, gal dar kiti veiksniai yra, aš nežinau, karas, bet turbūt pats tupiausias įvertinimas, tai Bidenas numušė life expectancy. Nes tada reikia klausti, gerai, ar Bidenas ir Meksikoje, ir UK, ir Lietuvoje, ir visur kitur numušė per 3 metus ofise. Tiesiog šitaip staigiai kažką padarė, numušė, tai yra visiška nesąmonė. Visiškai nelogiška nesąmonė, nelogiškas teiginys. Ir čia yra ta stiprybė, retorikos pasakojimas, nes jo fanai, kaip ir Lėkštučio ir keleto fanai, niekada netikrins informacijos. Arba kritiškai nemąstys, nes čia informacija kaip ir teisinga. Tiesiog tu turi galvoti, gerai, ar čia Bidenas padarė? Kaip, nu, aišku, ne. Bet, okei.
for me, in the 8 days I spent in Moscow, was not simply the leader of the country, who of course is impressive. It's the largest landmass in the world. And it's wildly diverse, linguistically, culturally, religiously. It's hard to run a country like that for 24 years, whether you like it or not. So an incapable person couldn't do that. He is very capable, and many of you know him, and you know that. What was radicalizing, very shocking, and very disturbing for me was the city of Moscow, where I'd never been, the biggest city in Europe, 13 million people. And it is so much nicer than any city in Moscow. Pala. Čia yra United States, rašė life expectancy. Ar Rusijos dar daugiau nukrito? Ne, kažkokia čia, bet čia netoks skaičius buvo 7771. Actually, Rusijos life expectancy labiau nukrito. Tai Bidenas maladėts tada. Didžiausių savo priešų Rusų life expectancy labiau numažino negu Amerikos. Oh no, Tuckeri, oh no. My country, I had no idea. My father spent a lot of time there in the 80s when he worked for the US government. Ja, Bidenas čiulpė gyvybės energiją iš visų savo gyventojų šalies. Safer and prettier aesthetically. Its architecture, its food, its service than any country, city in the United States that you have to, and this is non-ideological. How did that happen? How did that happen? And at a certain point, I don't think the average person cares as much about abstractions as about the concrete reality of his life. And if you can't use your subway, for example, as many people are afraid to in New York City because it's too dangerous, you have to sort of wonder, like, isn't that the ultimate measure of leadership? And that's true, by the way, it's radicalizing for an American to go to Moscow, I didn't know that, I've learned this week, to Singapore, to Tokyo, to Dubai and Abu Dhabi. Because these cities, no matter how we're told they're run and on what principles they're run, are wonderful places to live. That don't have rampant inflation, where you're not going to get raped. Sir, excuse me. What is that? Excuse me. Are you anti-American model? No, I am the most pro-American. So I'm 54. I was born in 1969. I grew up in a country that had cities like Moscow and Abu Dhabi and Singapore and Tokyo. Jis man duoda lekstučia vaibus. Aš esu už Lietuvą, aš už taiką ir už Lietuvą. Bet tada visiškai viskas, ką sako, tai šikant Lietuvos ir visko, kas susijęs su Lietuva. No longer have them. And what I have discovered is that's a voluntary choice. As inflation is, as you heard in that fascinating last panel, inflation is the product of choices made mostly by the central bank, not exclusively, but by policymakers. Crime, same. You don't have to have crime, actually. If you don't put, my children don't smoke marijuana at the breakfast table. Why? Because I won't allow them. It's very simple. It's a short conversation. No. And you can run your country the same way. Oh, no. We're not going to put up with that, so don't do it. And people understand that. Filth, graffiti, Paris, one of my favorite cities, New York, one of my favorite cities, are filthy. And part of the reason they're filthy is because people spray paint obscenities on buildings and no one cleans it up. So that encourages more people to do the same. And our policymakers, for some reason, don't notice this. London, another one of my favorite cities. You see English girls begging for drugs on the sidewalk. And I thought to myself, if I'm Boris Johnson, who briefly and very badly ran that country, I would ask myself, like, wait a second, my countrymen are begging for drugs on the street. Maybe I should do something about that. But now, he'll show up. Čia beje yra visų 100% populizmas, jau kaip aš suprantu populizmo savoką tiesiog. Tu vardini dalykus, kur visi sutinka. Nu, tipo, ten, jo, nusikalstamumas yra blogai. Miestų tragiška tarša yra blogai. Nu, ten gal ginčtumės dėl grafiti ir paskirties ir whatever. Bet, tipo, nu, tarkim, mes turbūt sutiksim, kad ir tie tagai, pavyzdžiui, grafiti yra tiesiog, nu, nieko nedadeda. Yra gražių piešinių, bet jau čia yra tiesiog populizmas. Tu vardini, kas yra blogai ir taip renkėsi žmonių palaikymą. Bet realiai klausimai nėra niekad, čia nėra niekur nesutarimo. Visi pritarė. Nesutarimas atsiranda gerai, ką mes apie tai darom. Ir tada jau, kai reikia priimti statymus, ir tada prasideda. Vieni nori, davai, uždraudžiam grafiti ir šaudom į galvą visus, kas skarbonkę dažų nešis rankoj. Ir tu sakysi, ne, pala, čia absurdas, seni, aš nepritariu. A, tai tu už nešvarias gatves, jo? Maždaug, ką seni, pala? Tai čia grinai, bet jo, aš ką girdžiu, tai kaip aš suprantu populizmo savoką, tai viskas yra populizmas ir prieš tai dar ir propagandos biškai, okay. And give some speech about Ukraine and how we need to send, more cluster bombs to the brave Ukrainians. What are you doing? You mentioned Ukraine. By talking to this gentleman, President Putin, for this lengthy interview, my question is, did you have coffee with him? Did you have any off-the-record discussion before the interview? After. Did you feel during the interview or before or after that this man can make or is willing to do a historical compromise, number one, on the status of the world with the West, and number two, about Ukraine? Is he a compromiser, yes or no? Of course, right? I mean, the leaders of every country on the planet, other than maybe the United States during the unipolar period, are forced by the nature of their jobs to compromise. Compromise is part of it. That's what diplomacy is. Netgi šitoj vietoj, ant kiek jis nekenčia Amerikos, bet sako, kad myli ją. Netgi šitoj vietoj. Taigi visi lyderiai, išskyrus galbūt Amerikos tam tikrų laikotarpių, kompromisus daro. Nu, tipo, come on, seni.
Nu, kas gali galvoti, kad šitas žmogus yra už Ameriką? Jis tragiškai nekenčia Amerikos. Ir jo, jis teisus, visi daro kompromisus, tokia politika, bet tu tikrai galėjai išvardinti daugiau šalių, kurios tada nedarytų kompromisų. Lygiai tą pačią Rusiją tam tikrais klausimais ir Amerika, ir visi turi ribas, kur kompromisų nedarys. Jeigu aš prieisiu prie Tuckerio ir sakysiu, Tuckerio, ar tu linkęsi kompromisus daryti, darai kompromisus, jis, jo, aišku, aš protingas žmogus. Tai gerai, davai žiūrėk, padarom kompromisą, aš tavęs neužmušiu, bet išprievartausiu tavo dukrą. Kompromisas toks. Arba aš galiu tiesiog tave užmušti. Ar tai bus reasonable kompromisas? Ar tu turėtum sutikti su tokiu kompromisu? Ne, bet tada Tuckeris sakytų, o matai, nesutinka su kompromisu jisai. Ne, tu pasiūlyi tragišką pasiūlymą. Tai taip, aš nežinau, apie kokius čia amerikiečių nekompromisus jisai sakė, bet yra veiksmų, kur kitos šalis, ar bet kas gali padaryti, kur kompromiso nebus. Izraeliai Hamas... Ten kompromiso po tos 7 dienos, kai ten buvo išpolio, kompromiso ten nebus jau. Tipo, bent jau artimiausių laikų, nu, kai po to iš karto kompromiso nebus. 9/11 Amerika kompromisų nedarys. Tai tipo, jo, čia vėlgi populizmas, kartu propaganda, nepykant Amerikai, Tuckeris Carlsonas, toks vienas paketas visko. And he's among those. His position is clearly hardening. Russia has been rebuffed by the West. I mean, Vladimir Putin, I'm not flacking for Putin. I'm an American. I'm not going to live in Russia. I don't love Vladimir Putin. I'm stating the facts. He asked Bill Clinton to join NATO. He tried to make a missile deal. He mentioned this in the interview. He did, that's correct. And he's Apie tą kalbėjom jau. And NATO said, no, we don't want you. Now, if the point of NATO, not if, the point of NATO, originally, of course, the post-war goal of NATO was to keep the Russians, the Soviets, from coming into Western Europe. It was a bulwark against the Russians. So if the Russians asked you to join the alliance, that would suggest you have solved the problem and you can move on to do something constructive with your life. But we... No, it wouldn't, bet čia labai naivus požiūris. Jo, techniškai pirmas, vakar pamėginom, bet jo, šiandien pirmas ir nuo šiol kiekvienas turėtų YouTube'ai būti. He refused. And so, I mean, just meditate on that. Go sit in the sauna for an hour and think about what that means. Before sitting in the sauna, a question now. Final conclusion. You think that Vladimir Putin is eager for a compromise like Yalta, Sykes-Picot, the Ottoman Empire, Sèvres agreements, any international agreement to share power and to share influence in the world with the West, if there is somebody who is willing, and Biden administration... Things first. Putin wants to get out of this war. He's not going to become more open to negotiation the longer this goes on. One of the things we've learned in the course of the last 2 years is that Russia's industrial capacity is a lot more profound than we thought it was. I mean, Russia's having Russia, this country we were assured was a gas station with nuclear weapons, has a pretty easy time making missiles, rockets, and artillery shells, whereas NATO doesn't. So we should think about what that means, one. Two, the West doesn't spend any time, or our policymakers in Washington spend no time thinking about, like, what are the achievable goals here? I have heard, personally, US government officials say, well, we're just going to have to return Crimea to Ukraine. Well, you don't need to be a Russia scholar to know that's not going to happen short of a nuclear war. That's insane, actually. So even to say something like that reveals that you're a child, you don't understand the area at all, and you have no real sense of what's possible. And so as long as our leaders, and not simply in the US, but NATO, and I really mean Germany, don't take the time to learn about what's possible, we're not going to get anywhere. You think there is a big gap between the depths of understanding the philosophy of history between Biden and between Putin? You see Putin, who have studied history and who is very deep in history, and he looks like he gave you a lecture for 30 minutes concerning the history of Ukraine and its relationship with the mother Russia. Does Biden understand the law of action and reaction which moves a country like Russia? I can't overstate how incapacitated Joe Biden is. It's not an attack. That is it's not an attack. So these are not decisions Joe Biden's making. But there are capable people around Biden, and I know them. What they lack is any perspective at all. So a conversation with a US policymaker about the history of the region would begin and end. Žiūrėkit, čia nėra ataka. Bet šitas žmogus yra nevykėlis, nesugeba nieko, yra senas, nepaeina, nieko neprisimena, brain dead yra. Bet čia ne ataka, draugai. With a conversation about... Įdomu, kaip ataka atrodytų tada. And Hitler. Period. So... Ką jis apie Hitlerį pasakė? Policymaker about the history of the region would begin and end with a conversation about, of course, Chamberlain and Churchill and Hitler. Aye. Period. So the American policymaker historical template is tiny. In fact, there's only one. And it's a 2-year period in the late 1930s. And everything is based on that understanding of history and human nature. And that's insane. And so actually, American policymakers have convinced themselves that Vladimir Putin is going to take over Poland.
And it is not a defense of Putin. I don't mean to defend Putin. I'm not a fan of Putin's, and I'm not a subject of Putin's. I'm an American. However, there's no evidence that Putin has any interest in expanding his borders. He is the largest country in the world. Aš šiandieną lygtais kažkur mačiau mymą, kad Bidenas yra 6 metais vyresnis už Izraelį. Ar čia buvo teisybė ar ne? Bidenai žem kiek? 86 plėt? 81. Israel age, I guess, kada Izraelis buvo tas modernus sukurtas? Šokį mymą mačiau, ar čia teisybė ar ne? Ten, man atrodo, Izraelis tas turės datų, blemba, kaip man žiūrėti, kada jis buvo establishment. Kem 8 arba kem 9. Actually, jo. Oh no, amazing memas. Na, iš tikrųjų, Izraelis gan šviežias produktas, bet čia tiesiog toks faktoidas, kuris amazing yra. Bidenas yra 6 metais vyresnis už Izraelį. We don't need natural resources. There's nothing in Poland. There's nothing he will gain by taking Poland other than more trouble. If you're saying that he's going to invade Poland, you don't know what you're talking about. Here is a point in the interview when you asked him, are you ready to invade Poland? Are you an expansionist power? Expansion, yes, in Poland. He said, only if Poland launched a war on Russia. Okay? Ukraine did... Ir va šitą vietą aš nuoširdžiai norėčiau žinot, ar Tukeris yra tikrai toks tūpas ir naivus, ar jis žino, kad tai greičiausiai nėra teisybė, bet, persona, tai visas naratyvas yra svarbiau. Vat, su šito klausimu, kad Lenkus puls, bet tada pasakė, nepuls tipo, bet pasakė, pultų tik jeigu jie pirmi pultų. Ar Tukeris supranta, kad taip Rusija ir sukuria naratyvus, kad galėtų forever gintis, tipo, nes jie savo žmonėm ir parduota, mes ginamės, mus puola ir mes ginamės, ir taip visą gyvenimą. Bet kai jie sumanufacturina vos ne tas priežastis, kad tada jiems reiktų gintis. Ir kad jie ginasi nuo tų, kurie jų nepuolė. Kažkas kažką padarė savo valstybės teritorijai ir tada rusai mes ginamės, kaip Ukrainoj. Niekas į Rusijos teritoriją neėjo. Tai buvo Ukrainos teritorija, bet va rusai tada nusprendė, kad ten jų teritorija 1000 metų atgal ir mes tada ginamės. Nors prieš tai buvo pasirašę sienas, viską sutartį, kad pripažįsta teritoriją. Tai vat man įdomu, Tukeris, ar jis antiek yra actually tūpas, aš abejoju. Bet ką gali žinoti? O jo, dėl jo tūpumo tada tampa naudingų idiotų, bet man visą laiką yra įdomu, ar žmonės nuoširdžiai galvoja tą, ką galvoja, tas pats Lėkštutis, ar jis nuoširdžiai galvoja, ką galvoja. Dabar jau pradedu manyti, kad jo, iš tikro, bet nežinau, man toks įdomu, arba tiesiog žinių stoka, arba naratyvos stoka, arba tai net nežinau, kodėl taip yra. Naratyvas svarbiau, bet mano nuomonė Putinas nepatvirtino Carlsono naratyvo. Jo, biškukai, iš tikrųjų, man atrodo, Carlsonas gal kitokių tikėjosi atsakymų. Man atrodo, čia visiška spekulacija, man atrodo, Carlsonas labiau tikėjosi, kad Putinas apšiks Ameriką ir gal duos atsakymų, kad čia, nes Carlsonas kartais jį paklausdavo, ką man tai kokios priežastys tam, tarsi čia, sakai, žinai, Amerikos leftistai kalti, žinai, ar ten, whatever, leftist ideologija kokia nors. Realiai Putinas gan daug ten pasakydavo tokios vietos, aš čia nežinau, ką jie ten masto ir panašiai. Taip neduodavo to. Tai man atrodo, biškuką nuvylė Tukerį. Nes interviu šiaip labai nuobodus buvo iš esmės. Ir ten 40 minučių apie istorijas pasakojo, 30 minučių. Ten jo tos imperialistinės užgaidos, nežinau, man atrodo, Tukeris biškai ne to gal tikėjos daugiau ant Amerikos šikimo, bet yra kaip yra. Did not launch a war on Russia and he invaded Ukraine. Why you didn't follow up on this question? I started with that question, actually. But he treated me to 35 minutes of Catherine the Great and the Rus. But no, the core question is why did he move his forces into eastern Ukraine? And I watched this from a distant vantage in the United States, and I watched the Vice President of the United States, Kamala Harris, go to the Munich Security Conference just days before that, in February of 2022, and say in a public forum, at a press conference to Zelensky, the president of Ukraine, we want you to join NATO, which is another way of saying, it's a synonym for, we plan to put nuclear weapons on Russia. You think this threw a bait for him? Are you joking? Of course they did. And it just tells you how constipated and restricted and censored the US media landscape is, that I was the only one who said that. Wait a second. The purpose of diplomacy is to reach a peaceful, mutually one hopes beneficial conclusion to a crisis. So if you're showing up voluntarily at the Munich Security Conference and saying, hey, Zelensky, why don't you allow us to put nuclear weapons on Russia's border? You're cruising for a war because you know that's the red line. Because Putin has said that and... Jo klausimas, kodėl Putinas turi teisę pasakyti, kad tai yra red line'as,
Ukrainos teritorijoje kas vyks. Čia turbūt didžiausias klausimas. Aš negirdėjau ir Putino aišku atsakymų to, ir iš Carlsono. Any close observer of the area already knows that. Now, do you have an explanation, a reasonable explanation, why there is Čia kalba apie pradžioj, kol buvo dar tik Donbase ten. Very negative remarks about this interview from a lot of your colleagues and a lot of politicians in the world? One of the ways that I think I'm different is I don't like the internet, and I haven't seen any of the reaction, and I would imagine, you know, I'm not the most popular person among my colleagues in the United States. I wouldn't have dinner with them anyway, so it's no great loss. But, you know, I can't imagine what their motives would be. I didn't go to Russia, of course, to promote Vladimir Putin, and if that was my purpose, I'd say so. Kodėl TikTok'e tiek daug rusiškos propagandos? Ten ir TikTok'as yra kiniečių propagandos mašina, TikTok'as yra masyvi problema. Aš nežinau, kaip pasaulis, ar mes Europoje šitą spręsim, man atrodo, TikTok'as turėtų būti išbanintas, actually. Ten yra neįtikėtinai daug propagandos. Ir rusiškos, nes, nu, mums karščiausia ir algoritmas mums serviruos tą, bet ten Amerikoje ir matysi ir amerikietiškos, kinietiškos, nu, tipo tos propagandos, antiamerikietiškos ir panašiai. Anti-dabartinės pasaulio tvarkos labai daug propagandos yra, TikTok yra žiauriai daug propagandos. Ir sakyčiau, kad gero kontento iš tikrųjų labai mažai, ypač Lietuvoje žiūrinti tas visas degradiną. Nuo Meibecho iki Kristinos, iki, nu, Petras, kas ten dar yra. Tiesiog neįtikėtinai daug degradavimo ten, tai mes net nieko neprarastumėm, sakau. Nu, biškai gal šiknų prarastumėm, bet šiknos visą laiką atsiras internete kažkur. Bet jo, TikTokas yra masyvi problema. Ir tai, kad kiniečiai turi rankas prie to, tipo, tai kelia pavojų dar papildomą, bet jo, ten yra neįtikėtinai daug propagandos. Okay. Because I'm not embarrassed. I went because I felt that most Americans, in whose name all of this is being done, don't really know what's happening, and they know nothing about the guy they're supposedly at war with, unofficially. And I just felt that my job, if I have a job in this world, is to bring information to people so they can decide. And so I wanted to do the longest interview I could with Vladimir Putin. Ką jūs, blet, ten žiūrit, kad jums propaganda rodo? Aš lažinčiaus, kad ir tau propaganda rodo. Blokuoji kelis mėnesius tokius ir nustoja rodyti. Nežinau, ar kažin, ar tau nustotų, bet kelių mėnesių aš tikrai neužsiminėsiu blokuoti tenais. Šiandien sapnau, kad kažkaip Rusijoje atsiradau, nešiausi su savim vakarietišką kibirą ir bandžiau paslėpti, bet pamatė kažkoks pijokas, pradėjo rėkti ir tada atbėgo milicija, aš rusiškai nelabai moku. Ok, čia jau sapnai kiti. Tik tokia tik Karinos katinas lai, grinai. Pasaulio atsidarai ten tiek tokių žmonių su išprūsiant su gimtrų. Bet jo, nenustos, jeigu tu blokuosi. Matai, problema yra, vat kai žmogus pasakė, ką jūs ten žiūri, kad propaganda rodo. Vat čia vat klausimas. Ne visą propagandą, man atrodo, tu ir pastebėtum. Arba netgi surištum, kad čia propaganda. Aš gal nesikartosiu, gal pasikartoti, tipo, scrollinant šiaip galų galia TikTokus, tu gali pamatyti tam tikrą faktinę informaciją, tikslę faktinę informaciją, ir tu gali net nesuvokti, kad čia yra propaganda, o realiai tai yra propaganda, labai aiškiai tai yra propaganda. Ten, realiai net galima skirti pagal tam tikras dainas, jie dainas labai tam tikras mėgsta, tokias pagal specifinį vaibą, tokį, sunku paaiškinti turbūt. Jeigu tu paimsi paprastą žmogų, ne, paprastą, įsivaizduok, 16 metų bachūras, ir jisai scrollina TikToką. Bielka, panašoka, Amerikos koks youtuberis, Lietuvos TikTokeris, nu ir scrollina tiesiog. Tada kažkoks video, Lietuvoje gimstamumas nukrito iki labai mažo skaičiaus. Jam pohui politika, scrollina į viršų, tik pamatė kažkas apie gimstamumą, krenta Lietuva, okei. Pascrollina į viršų, Bielka, papai, kažkas šoka, kažkas kalba, kažkas daro kažką. Paskui žiūri, Europoje 3 šalyse protestai vienu metu vyksta. Pochman politika, praskolina viršų. Dabar labai supaprastinu, bet esmė yra tokia, kad tas žmogus, kuris dabar nesidomi politika ir yra labai jaunas, jisai dabar buvo expausintas 2 antraštėm, kurios buvo faktiškai teisingos. Yra 3 protestai, tarkim, čia įsivaizduokim, kad teisingai ir gimstamumas Lietuvoje nekrenta. Teisingas yra. Dabar, jeigu tas žmogus scrollins TikToką kasdieną, porą metų, kai jisai bus 18 metų, jis žinos labai daug neigiamų faktų apie Lietuvą.
gimstamumas krenta ir ten bus dar vis, skirtingų dalykų, bet bus tie keli neigiami dalykai pastoviai kartojami apie Lietuvą ir apie Europą ir apie Ameriką ir apie visą tą pasaulio struktūrą. Nieko blogo apie Kiniją, kaip tik bus kažkas gero apie Kiniją, galbūt jie kažką gero padarė, beist muzonas, kažkoks beist išradimas. Taip labai labai subtiliai, labai mažais dalykais per porą metų galima drastiškai suformuoti nuomonę. Ir tada tas žmogus eis gatvėje ir aš prieisiu, paklausiu, žinai, su savo mikrofonu, ką jūs galvojate apie Lietuvos būseną ar ten Europos būseną, nežinau, geopolitikai. Ir jisai, aš daug nenusimanau, bet Lietuva šiaip gan prastai laikosi, Europa šiaip irgi biški griūna, ten Kinija atrodo stipriai kartais ir jis tokį gali pasakyti. Ir tu gali galvoti, wait, what the fuck just happened, ką tu čia kalbi? Bet čia bus per vėlų, nes ta propaganda jau suveikia. Dabar gal tu gali dar edukuoti žmogų ir panašiai, bet taip pat veikia ta labai nesubjektyva tokia subtili propaganda būtent, o jinai ir veikia turbūt geriausiai, jeigu tu nori indoktrinuoti jaunus žmonės į tuos. Tai tas, aišku, vyko ir vyksta visą laiką ir visur, bet TikTokas yra ekstra to variklis, tipo. Red Stories, papa čivakas kažką praežo, čivakas live gamina, idiotai Lietuvoje live daro Red Stories, zombie koplius, papi live. Oh no. Va, for you, kol tu čia kalbėjai, tai iš kur ten ta propaganda. Pala. Ką čivakas braižė, matei? Kokie Reddit Story? Kokį mik naudoju? AT 2020. Kieno jisai? Logitecho? Atrodo Logitecho. AT 2020. Emocinių muzikų dar būna, jo, muzikos dar irgi būna. O jeigu ignoruoji propagandą, suprasdamas, kad yra. Aš nežinau, ar galima tą. Aš nežinau, ar galima visiškai praignoruoti. Jeigu tu supranti tą, tu būsi biškai atsparesnis, bet tai reiškia, kad, klausimas, man atrodo, net kur žmonės supranta, jie vis tiek šiek tiek galbūt formuos jiems nuomonę, bet jie bus atsparesni. Čia viskas yra atsparumas propagandai. Neįmanoma turbūt būti 100% atspariam, bet jeigu tu žinai, kaip jin veikia, tu gali, būti atsparesnis. Svarbiau turbūt yra žinot, kaip apskritai kažką žinot. Nes tada, kai tavęs paklaus, kaip yra situacija Lietuvoje, tu galvosi, kaip palauk, aš galiu sakyti, kad jinai bloga yra. Nes tu žinai, ką reiškia žinoti ir ką reiškia nežinoti, ir tada tu savęs klausi, kokius aš įrodymus turiu teiginių, kad nėra gerai Lietuvoje, tada arba kad yra gerai. Ir jeigu tavo ateina į galvą, aš iš tikrųjų nežinau nei vieno šaltinio, turiu tokią nuojautą, bet negaliu jas pagrįsti, tu sakysi, nežinau tada geriau jau. Tai čia labiau turbūt ateina iš sugebėjimo, iš to pažinimo, kaip reikia žinoti, arba kaip reikia kažkokį įrodymą turėti. Ok, žiūrim šitą toliau daug propagandą, įdomi tema. Audiotechnika, čia ir yra. Audiotechnikos 2020. Tėvas klausos rusų medijos, kur yra propaganda, sako man, kad aš man yra širdutė ten, kur tekstas yra žmogaus. Aš galiu pastum kažkaip. Aš čatą papautą padariau ir užstoja vieną. Suprant, kažkur aš šneka, bet įdomu paklausyti durnelių, žodžiu. Gerai, žiūrim šitą. That contained the most amount of Vladimir Putin talking, not me grandstanding about what a great person I am. When an American journalist interviews someone like Vladimir Putin, the whole point of the interview is to say, I'm a good person and you're not. And that interview was aimed at his colleagues in the newsrooms in the United States. I'm a good person. Why are you such a bad person? You're committing genocide. Okay. That's not fruitful, and that's certainly not my role. I care what God thinks of me, what my wife thinks of me, and what my 4 children think of me, and that's all I care about. So I don't need to prove that I'm a good person. I want to hear Vladimir Putin talk so people in my country can assess what's happening. That's it. I'll use the devil's advocate. But advocate away. Yes, okay, I'll tell you. You should challenge in the rules of an interview, and you're a master in your business. It's not for me to give you a lecture about that, but you should challenge some ideas. For instance, you didn't talk about
freedom of speech in Russia. You did not talk about Navalny, about assassinations, about war crimes on opposition in the coming elections. I didn't talk about the things that every other American media outlet talks about. Why? Yes, this because is my those question. are covered, and because I have spent my life talking to people who run countries in various countries and have concluded the following: that every leader kills people, including my leader. Every leader kills people. Some kill more than others. Leadership requires killing people. Sorry, that's why I wouldn't want to be a leader. That press restriction is universal in the United States. I know because I've lived it. Asked my former, I've had a lot of jobs. And I've done this for 34 years. Kodėl tu neblokuoji YouTube? Kodėl turėtų blokuoti YouTube? How it works. And there's more censorship in Russia than there is in... Ai, dar klausimas buvo, aš atsiųsta, ar YouTube shorts ir propagandos visur turbūt yra. Tiesiog yra biškai limituojama ir daugiau įrankių, kaip susitvarkyti su to. Nes tai vis tiek softai, kurie atsakingi, kaip čia, įmonės, kurios labiau vakarietiškus turi atsakyti vakarietiškom reguliacijom. This for 34 years, and I know how it works. There's more censorship in Russia than there is in the United States, but there's a great deal in the United States. And so, at a certain point, it's like people can decide whether they think, what countries they think are better, what systems they think are better. I just want to know what he thinks. That was the whole point. Yes, I was very surprised about an inappropriate remark. I don't think it contains any of the what you can call gentillesse or niceties from Mrs. Clinton. When she mentioned a phrase about you, I don't want to repeat it. Oh, you're not going to hurt my feelings, don't worry. Well, gentlemen, she called this gentleman, this honorable gentleman, that he is playing the role of a... You say it. I didn't see it. You didn't see it? She's a child, I don't listen to her. No. How's Libya doing? No. Okay. She said the useful idiot. And if you see the interview, that has nothing to do with this at all. He was trying to get a testimony about the world as Putin sees it. And this is exactly what we need to know, how this man thinks. Either you consider him an enemy or you consider... Jo, bet tu gali paimti interviu ir viską, bet tu gali būti ir naudingas idiotas tuo pat metu. Tuckeris yra tragiškai naudingas idiotas. Tipo, nenorit idiotų vadinti, fine, bet jis žiauriai naudingas Putinui. Neįtikėtinai naudingas Putinui. Consider him a friend, or you consider him a dictator, but you should understand how the man thinks. Now, you put it better than I could. You just described my motive right there. Okay, sir. Now the question is, if this is that, as they say in the United States, and this is the power of media, and the way the media is becoming very biased in a deep state like America, where are we going in the model of democracy in the world? Media information in a free country is a counterbalance against entrenched power, not just government power, but the economic power, business. It was in my country, constitutionally, it is designed to serve as a counterbalance to that. So if sources of information, media outlets, align with entrenched power, then you have a powerless population, and it's totalitarian. Lėkštutis aiškiai dėsto mintis. Tipo jo, jis savo mintis gana aiškiai dėsto, jis artikuliuoja gerai, gaila tik, kad totaliai debiliškas mintis dėsto. Very quickly the direction the United States is headed. And I do think that technology abets this progression, and machine learning especially. And so it's a perilous moment. If we're a democracy, purportedly, and a prerequisite for democracy is information so that the electorate can make up its mind and decide who to choose. And so if you don't have access to information, you don't have democracy. And we're in this sort of weird spiral where our leaders lecture us ever more about democracy and how sacred it is, even as they choke it to death. And so I think the people who provide information, who bring the facts to the public, have a critical role to play. And right now it's difficult. I'm not facing any great, I don't mean to cast myself as a hero. I'm certainly not a hero at all. Jo, ir tu net nešiai faktų. Visų pirma, nereikia maišyti žurnalistą ar kažką, kur atneša faktus, yra viena. Taip, jeigu atneštum faktus, būtų viena. Jeigu tiesiog imi interviu, tai yra duodi žmogui kalbėti, tu išgirsi jo pusę, jo nuomonę. Kas irgi yra gerai, I guess, interviu yra gerai, okei. Galima taip sakyti, bet čia nereikia maišyti, čia jokių faktų net nešiai. Tu ne faktus researchinai, tu tiesiog davai platformą žmogui. But I do think it's tougher and tougher to do that, sir, and that means we have a greater obligation to do it. Sir, do you have an explanation till this moment, since the Gaza events took place, till now, nobody came out and said how on earth the United States of America is vetoing the stoppage of fire? How a country would veto not to continue war, how somebody is against stopping a war. The United States is, for this moment,
is the most powerful country in the history of the world. So if you were to frame this in terms we're all familiar with, which are the most basic terms, the terms of the family, the United States would be dad, would be the father. And the father's sacred obligation is to protect his family and to restore peace within his walls. So if I come home, I have 4 children, if I come home from work and 2 of my kids are fighting, what's the first thing I do? Even before I assess why they're fighting. Shoot them. Facts, know what's happening. I stop the fight. Stop fighting. Yes. So if I come home and I have 2 kids fighting and I say, go, beat the crap out of them, I am evil. Because I've violated the most basic duty of fatherhood, which is to bring peace. Because I have the power. I'm the only one. Kokia tupa ir naivi analogija, gerai. Pakeičiam biškį tą analogiją. Gerai, jeigu tu pareini namo ir ne tai, kad tavo vaikai abu mušasi, o vienas tavo vaikas, nežinau, užmušė tavo žmoną ir 3 kartus peilių sudūrė ir gerklę pjausto tavo kitam vaikui, ble. Čia būtų tokia analogija. Kas tada būtų? Nu, gal tu jo, nelieptum tam vaikui užmušti kito, bet tu suprastum, jeigu jis gintus, ir tada galų galėtų kviestum policiją, kad suimtų tą, net jeigu tavo vaikas, what the fuck, arba psichiatrinė, aš nežinau. Tai tipo, čia nereikia nurašyti, kad, nu kaip čia toks, jie čia abudu dėl nieko pyksta, žinai, reikia juos nustoti, kad pyksta, ne, pala. Vieni yra teroristai, darė teroristinius išpuolius, skerdė civilius gyventojus, vapšė random užpuolė. Aišku, buvo atsakas, dabar aišku, toliau galima jau ginčytis, ar tai proporcionalus atsakas, ką labai ten mėgsta ir panašiai, bet ta analogija čia visiškai neveikia ir visiškai nėra sąžininga. Who can bring peace. And so if you see a nation with awesome power abetting war for its own sake, you have a leadership that has no moral authority, that is illegitimate. And I mean that too. And I'm not even referring to any specific Ir by the way, tada tą pasakius jis turėtų mėgti Biden, nes Bidenas actually bando tada tą pristabdyti ir tą pasirašė executive order, ar kas ten pasirašė, kad actually biškai limituoti, kiek Izraelis ten gali ir kiek jis gali ahujelinti, nes biškai, man atrodo, Izraelis per smarkiai ahujelina. Ypač dabar ten, aš girdėjau ten, kad kaip tą miestą, vieną paskutinių miestų pietuose dabar jau ten vos nebombarduoja viską, kur ten dahuja iš tikrųjų civilių, jie net neturi kur eiti, nes ten nuo šiaurės, kai pradėjo visus suspaudė į apačią, tai ten tikrai sketchy jau situacija daros, kiek tas yra responsas, kiek toli nueina, bet ten sudėtinga tema, nėra taip paprasta kaip iš čia. Beje, čia jis dabar atrodo, kaip, žinot, kaip būna tie muzikantai, kur daug instrumentų turi ir turi prie peties tą tokią harmonikėlę lūpinę, kur tiesiog ant metalinio laikosi. Ir jie groja ir tada harmonikėlę papučia. Tai jis dabar taip atrodo. Tarsi pūstų tą harmonikėlę. I mean, generally. Oh no. And I'm deeply offended by that. Deeply. And it's something that I try to express, and I'm often called a traitor for saying that. It's the opposite. I say that. YouTube? I say that because I believe in the United States. I think it has been a morally superior country. And if we allow our leaders to use Rafah, jo, tas miestas. for its own sake, that is shameful. It's a binary, okay? It's a black and white. It's a 0 and a 1. You are either creating or you're destroying. You're improving or you're degrading. And that's how you know whether something is good or bad, whether it's virtuous or evil. You just judge the fruits. By its fruits, you will know it. And I'm very distressed and concerned that we are entering an era where this awesome force for good is instead being used for evil. 2 quick questions because I ran out of time. First question is, now in the American elections, we have probabilities. Yes. Either it's Biden and Trump, or Biden and somebody else, not Trump, or no Biden and no Trump, and circumstances or fate get us 2 different people representing Republican or Democrats. What do you think, where are we going to reach coming 19th of November? Who will be running the show? Honestly, I haven't the faintest idea. But I think there's volatility ahead in our political sphere. I mean, clearly there is, because... I like you when you said, I don't have an idea. Šiaip jo įdomi teorija yra, aš kažkur girdėjau tą teoriją, kad jeigu ten ar legalios priežastys ar whatever, Trumpas negalėtų raninti prezidentus, tada yra nemažas šansas, kad ir Bidenas neranintų. Ir tada būtų apšė 2 kandidatai iš demokratų republikonų, kurie tipo nežinomi būtų. Bet čia, mažai, manau, reali situacija, tipo, nes tipo sako, kad Bidenas ranina vien tam, kad Trumpas nelaimėtų. Jis ranino, tipo, ir praeitą kartą vien tam, kad Trumpas nelaimėtų, kad nugalėtų, tipo, Trumpą. Kad, tipo, duotų kitam kandidatui raninti prieš tą kitą kandidatą, jeigu jo... Bidenas sakė, kad nerūnina, jeigu ne Trumpas. Jis nesakė garantuotai, bet sakė, tipo, davė tokį užuominą.
Tai jo, čia būtų įdomiausias turbūt scenarius. Nes ne vieni, nei kiti neturi labai gerų kandidatų. Republikonai skaičių iš vis neturi, gal demokratai atrastų kažkokį, ar ten Kamalą ranintų, nes jie ten pradžioje, man atrodo, kadencijos mėgino tai papušinti tarsi setupin biški, bet, čia būtų biški wild. Bet nebūtų blogiau negu Trumpas, tipo, nes Trumpas tragedija būtų čia mums ypač, man atrodo. You have this courage to say that you don't know. You were telling me this morning that one of the things... Kamala Harris pusė velnio, aš mažai žinau apie kitus ten žinau demokratus. Esmė ta, kad Bideno ta administracija, kaip, vis tiek veikia ten visa komanda, gan neblogai dirba, tai greičiausiai nebūtų blogai, kas ten bebūtų tas tipo prezidentas. You like very much about here our President Sheikh Mohammed bin Zayed, God bless him, when you ask him a question, if he doesn't have an answer, he tells me, actually, I don't know the answer of this question. I've never heard a leader of anything, whether it's a country or a company or a soccer team, ever in my life, in a lifespan interviewing people. I've never heard a single one of them say, I don't know the answer. It's very complicated. I haven't figured it out. I've never heard... Aš 2016 metais labai bijojau, kas čia bus, kai išrinko Trumpą, bet realiai nieko blogo nebuvo. Žinok, realiai, man atrodo, galima iš dviejų pusių žiūrėti. Galima realiai sakyti, kad visas fucking pasaulis subirėjo, kai Trumpą išrinko po biškį. Žinot, kaip sako Harambe, kai mirė Harambe, visas pasaulis velniop nuėjo. Mes galim iš tikrųjų atsekti labai daug dalykų, kurie išsirutuliojo tarsi visam pasauliui po to, kai Trumpą išrinko. Tai čia, aišku, nebūtų labai teisinga ir logiška, bet man atrodo, Trumpo kaip prezidento, kaip tokio labai daug ką parodė ir iš tikrųjų daug žalos pridarė. Bet tai labiau parodė problemą, kuri egzistavo. Aš nežinau, ar čia Trumpas, kaltas, kad sukėlė ją. Man atrodo, problema egzistavo, tik jinai neturėjo balso. Trumpas davė tai problemai balso, gal labiau. Bet čia jau kita tema atskira. Bet Trumpas labai daug blogų dalykų padarė. Ir, yeah. Heard anybody say that. And to me, that is the pure sign of wisdom, because wisdom grows from humility. Wisdom grows Melai Trumpo, from the recognition that you are not God. And in the United States, we had a period where we were sort of, having this debate about, are some religions good and some religions bad? I'll tell you my view on it, and it's a hardened view. It's a sincere view. I divide the world not between Muslim, Jew, and Christian or Buddhist. I divide the world between people who believe they're God and people who know they're not. And the only people I trust are in the second category, because that is the beginning of wisdom. When you know you are not God, that you cannot affect every change that you want, that you can't foresee the future, that you're not omnipotent, then you are much more likely to make good decisions, wise, humane decisions. By contrast, when you believe you have the power to shape the world and... Hillary Clinton buvo tragiškas fucking kandidatas. Iš tikrųjų, jin tokia unlikable buvo, neįtikėtinai unlikable buvo. Tragiškas kandidatas buvo. Bernie Sanders, ten yra žmonių čempionas. Visiškas herojus būtų išgelbėjęs pasaulį. Ir Ameriką, ir pasaulį. Bernie fucking Sanders. Ne Hillary, ne Trumpas. Okay. Other people, as we were hearing this morning through, biohacking, when you think you can create a better technology, you're very dangerous because you don't understand your own limits. And you will get a lot of people killed when you have those false beliefs, in my opinion. By this note, Mr. Carlson, thank you very much for giving us this chance to... Ką reikia tikėtis? Aš kaip ir sakiau, Tuckeris Carlsonas, naratyvas, retorika, populizmas, propaganda, vis toks gražus mišinys, artikuliuotais tą kalbą, faktinės informacijos nėra, logikos daug nėra, kiekvieną kartą, kai jo klausais realiai ir fact-checkini viską, ką sako, tu labai gali greit rasti. Koks vakaras ilgas, kaip širdim man gelia. Nuskink man jis